Pero ito na, move on to round 2. And yung game na po, kailangan na makahula 3 words in 3 minutes. At dito po, oo, hindi, at pwede lang ang pwedeng isagot para makaiwas sa violation. First team to play ang ating Smile Squad. Ito na, Doc FJ. Good luck po sa inyo mga Doc. Ito pa po natitirang categories. Combo 1, lugar. Combo 5, hayop. Pili po kayo. Hayop po. Hayop. Good luck po. Pwesto na tayo. Game face on si Doc MJ at si Doc Sarah. Serious? Okay, smile naman tayo ng konti. Batiin ang magandang ngiti. Ngiting happy, batiin ang ngiting happy. Hayop po ang inyong category. Good luck mga Doc. Diretso po ang tingin at lakasan ang boses. Timer ready. Give me 5 on the board. Hayop ang category. You have 3 minutes. Go. Parte ng hayop. Te. Nasa land. Te. Nasa air. Te. Nasa water. Nasa water. Fish. Te. Nasa aquarium. Te. Fish. Mammals. Te. Nasa water. Shells. Oo. Shells. Pwede. Talangka. Te. Shells. Lobster. Pwede. Lobster. Hipon. Shrimp. Shrimp. 1 point. Parte ng katawan? Ay, parte ng hayop? Hindi. Nasa land? Nasa air? Nasa air? Nasa water? Hold that in water? Parte ng hayop? Nasa land? Nasa land? Dalawang paa? Hindi. 4 na paa? Nasa zoo? Nasa zoo? Giraffe? Elephant? Giraffe? Elephant? Zebra? Zebra? 2 points. Parte ng hayop? Hindi. Nasa land? Nasa land, dalawang paa? Hindi. 4 na paa? 4 na paa, nasa zoo? Hindi. Nasa farm? Hindi. 4 na paa? Nasa bahay? Hindi. 4 na paa? Nasa land? Nasa land? Nasa land? 4 na paa? Unggoy? Chimpanzee? Gorilla? Gorilla? Gorilla, chimpanzee? Tarsier? Tarsier? Parang napakasimple, pero Smile Squad, relax muna kayo dahil hindi naman magpapatalo ang ating next Oo team. naman. Pwesto na po. Team Monarch. Team Bollard, Doc Renea at si Doc Francis. Ganda laban. Bilis yung una. Ang natitira na lamang na category ay lugar. Good luck. Diretso po ang tingin. Kamay po sa likod ng Francis. Lakas po ng boses. Timer ready. Give me 5 on the board. 3 minutes. Go. International. International. Te. Local. Oo. City. Te. Province. Oo. Luzon. Oo. Luzon, Region 1, Te. Te. 3. Oo. Nueva Ecija. Oo. Eh, mahusay din. International. International country. Oo. Asia. Te. Europe. Te. America. Te. Asia. Oo. America. Oo. United States of America. State. Te. Province. Te. International. Oo. Asia. Te. Europe. Hindi. Middle East. Hindi. Oceania. Te. Pass. Next word, go Doc. International. Te. Local. Oo. Local province. Oo. Luzon. Oo. Luzon. Pwede. Pwede. Hindi. Ha? Oo. Luzon. Region 4. Oo. Cavite, Laguna, Batangas. Rizal. Hindi. Region 5. Luzon. Oo. Nueva Ecija, Batangas. Pass. Next word, Doc. Okay, international. Hindi. Local. Hindi. Anyong tubig? Oo. Anyong tubig? General term? Ocean? Oo. Sea? Oo. Lake? Oo. Hindi. River? Hindi. Ocean? Oo. Oo. Ocean? Hindi. Sea? Hindi. Oo. Ocean? Oo. Pacific? Oo. Hindi. Anyong tubig? Oo. Lake? River? Oo. Tagalog? Oo. Dagat? Oo. Dagat? Yun. 2 points, go Doc. Last word. International? Hindi. Local?
Oo. Local, province, Hindi. city, Oo. NCR, Oo. Marikina, Makati, Manila.